हाय जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल पसंदिया ओडिया ब्लॉग। आज कौन कौन रोषे कर चलते देखा। आज वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। चलते देखा आज कौन कौन रोषे कर। आज बनवा भात सतुला शाग भजा हो जाता। भल भात खाइबा इच्छा ना उपमा बन बैगण भजा बन। चलते देखिए उपमा आ बैगण भजा से चाउल गुंड हल्दी गुंड मसला मसला गुंड पकड़ हल्दी गुंड लुण स्वाद अनुसार पकड़ेली पिज टमाटो कच्चा मसला भलसे गोलैदे। थोड़े उपमा कड़े बस गरम आसला पड़ा आसल कड़े गरम हो गया आसला तेल पकड़
बस ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଝିଅ ତାର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆଳୁ ପିଆଜ। ଶିବୁ ଶିବୁ से फ्राई ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। टमाटो को भलसे फ्राई होला जाए दीदी दीदी हाँ माँ हाँ आलू पियाज खेल रोषे कर विचार कर आलू पियाज खेल गांजा style तू जा टंग क्लीन कर जा कर दौच जा खाओ किए तेल पड़
କାନ୍ଦିଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ପାଣି ତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଉପମା ସବୁ ପକାଇଦେଲି। ଉପମା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମା ହେଇଗଲା। ଭାତ ବନେଇ ପାରିଲି ତୋଳା ପାଣି ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ହେଇଗଲା ପରେ ଶାଗ ଭର୍ତ୍ତା, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଉପମା, ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଖାଇଦିଅ। ଘରେ ଖାଇବ ଉପମା ଖାଇବ। ମାମା ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦଉଛି। ନିଜେ ନିଜେ ଉପମା ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ବାଇଗଣ ଭଜା ପରେ କମ୍ ହେଇଗଲା। ଉପମା ବନେଇଦେଲେ। ଏପଟେ ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଭାତ, ସନ୍ତୁଳା, ଶାଗ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଉପମା ହେଇଗଲା। ଝିଅ ବାବା ମୁଁ ଖାଇବା ପରେ ତା ପାଇଁ ଭାତ ଆଉ ମୁଁ ଉପମା ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ସାନ ଝିଅ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦେଉଛି। ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଉପମା ନିଜେ ନିଜେ ଖାଉଛି। ବଡ଼ ଝିଅ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଗଣ ଭଜା ଖାଇ ପରେ ଭାତ ଖାଇଦେଉଛି। ଖାଇଦେ ମତେ ପଳେଇ